Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang mengikuti kita pada hari ini. Selamat datang ke sesi webinar Gaya Hidup Sihat Anjuran Kluster Sains Gaya Hidup Institut Perubatan dan Pergigian Termaju. Rakan kolaborasi kami pada hari ini ialah Unit Hal Ehwal Islam, IPPT, juga komuniti daripada Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Terima kasih kami ucapkan kepada semua warga Maya yang sedang mengikuti kami sama ada di Facebook, FB, Lifestyle Science Cluster ataupun di Facebook Wuhan sendiri ataupun yang mengikuti kami di YouTube channel pada hari ini. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan pada hari ini tajuk kita akan anjurkan adalah Senaman di Rumah. Sekalipun dengan keadaan pandemik yang kita hadapi pada hari ini, kita harus kekal aktif dan harus kekal sihat. Speaker kita pada hari ini adalah satu tokoh yang tidak perlu lagi saya perkenalkan sebenarnya. Saudara Kevin Zahari yang merupakan Cikgu Fitness Malaysia yang juga merupakan kita punya fellow industri di bawah IPPT USM. Beliau juga sekarang sedang giat menganjurkan aktiviti seperti program Bukan Soal Kurus yang tidak hanya mensasarkan program community, juga komuniti di sekolah-sekolah supaya generasi muda kita adalah generasi yang sihat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada speaker kita, Saudara Kevin Zahari. Over to you, Kevin. Hai, Assalamualaikum Dr. Zana. Apa khabar? How are you? Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar, Thank you so Kevin? much. Thank you. Sihat. Alhamdulillah juga. Dan sangat teruja untuk bersama dengan doktor dan para peserta untuk kita punya seminar pada hari ini yang bertajuk Senaman di Rumah. Also, sangat teruja untuk menjadi fellow industri untuk USM bagi kita bekerjasama dalam cuba untuk membenteras kadar obesiti di Malaysia dan aktifkan especially warga sekolah punya community. So saya sangat-sangat looking forward untuk kolaborasi for the next setahun. Okay, perhaps you boleh teruskan dengan sesi kita hari ini. Boleh. Thank you so much. So kita akan meluangkan lebih kurang sejam bersama untuk bincangkan untuk para audience pelbagai Q&A, soalan-soalan yang mungkin terfikir di minda tentang pelaksanaan persediaan untuk berdepan dengan senaman di rumah. Anda juga sangat-sangat dialokkan untuk mengemukakan soalan kepada saya berkenaan mungkin dengan topik senaman di rumah, sama ada kebolehan bersenaman, jenis senaman dan sebagainya. And our program hari ini akan berlangsung selama lebih kurang sejam, but it is not just membebel seorang diri saya pada hari ini. Kita juga akan mendemonstrasikan senaman dari segi pelaksanaan teknik dan seterusnya. Dan kita akan nanti menjemput seorang pelajar masters daripada USM sendiri, iaitu saudara Azizi, yang akan mengiringi saya untuk pelbagai demonstrasi nanti. So now, before we get started, at the end of the day, saya sangat would like to ask you as well to ask sebarang pertanyaan melalui mungkin ruang komen yang disediakan on our YouTube channel dan juga channel Facebook. Dan our technical team akan cuba petik soalan-soalan untuk dibincangkan nanti. But I will also have an eye on the questions di sini as well. So far we have Ain, Yusri, Aminuddin, Mariam, Alia, Somer dan sebagainya. So if there is a question that I feel is relevant dan berkenaan dengan topik yang sedang dibincangkan, saya akan terus perhaps address the question pada masa yang sama. So again, tak perlu tunggu hujung rancangan untuk bertanya atau perbincangkan sebarang Q&A. And also untuk sikit maklumat, this is antara seminar webinar Gaya Hidup Sihat yang bersiri. So this is siri nombor 1 yang topikkannya again senaman rumah, but we have pelbagai topik-topik bulanan yang akan dibentangkan bersama dengan saya untuk warga USM and especially also audience public as well. So sekiranya again you have sebarang topik yang you rasa macam let's bincangkan pemakanan ke atau topik yang di luar senaman dan sebagainya, again sila
mengalu-alukannya kepada kami untuk dipertimbangkan untuk siri-siri webinar yang akan datang. Alright, so now let's go. Let's bincangkan sebelum kita mulakan dengan demo senaman di rumah. Penting ke tak penting? Ya, sangat penting, especially dalam keadaan kawalan pergerakan yang berdepan dengan semua warga Malaysia, dunia secara am, on and off disebabkan pandemik COVID-19 yang masih berterusan. And bagi saya, senaman di rumah sangat penting untuk menyalurkan stres kehidupan, because yes, like it or not, kita dalam keadaan yang agak tertekan hasil daripada again keadaan yang sangat luar biasa ini, and also tekanan dalam rumah yang tak dapat dia nak dikeluarkan dirinya. So it's really important anda mempunyai saluran stres kehidupan untuk ke arah yang positif, supaya stres kehidupan yang berpunca daripada pelbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, kewangan, kesihatan, social media dan sebagainya, without saluran yang membina seperti senaman yang merupakan really good stress buster, ramai orang salurkannya ke arah makanan. So when you berdepan di rumah yang agak mencabar itu dengan stres, and you salurkannya pergi balik dapur, pergi balik ke dapur, hulu hala, sini sana dapur kembali, and you asyik makan, you will compound lagi your masalah dengan inactivity, mungkin masalah berat badan, penambahan. Dan it's really important untuk diri anda menjaga diri sendiri, termasuk kecergasan diri, supaya again menyediakan keadaan kesihatan yang terbaik, supaya tidak terjerumus dalam masalah kesihatan yang mungkin sangkut paut dengan obesity, kurang upaya, kurang cergas dan sebagainya. Now, manfaat senaman, as we all know, is pelbagai. And I'm not going to dwell too much into the academics or theory of what is manfaat senaman. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan di rumah bijaksana dalam menilai kelebihan senaman, sama ada untuk saluran stres, atau kecergasan, kegembiraan, kekuatan, nak keluar peluh dan sebagainya, kawalan berat badan especially as well. But the first thing I would like to discuss before kita mulakan dengan perhaps demonstrasi yang pertama is, boleh ke tak boleh anda bersenam? That is probably the first question yang anda perlu tepuk dada tanya diri sendiri, because if again pada hari ini kita ada ratusan mungkin penonton di channel yang pelbagai, setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeza, keadaan rumah yang berbeza, yang kita akan demonstrasikan sebentar lagi as well. So again, you have to tepuk dada and ask yourself, mampukah saya untuk bersenam, dan apakah bentuk senaman yang boleh dijayakan untuk mengelak kecederaan? Because when you bersenam di rumah, especially you mempergunakan alam maya like now, where I cannot see you, and you just mengikut arahan yang diberi, kalau arahan tersebut tak sesuai dengan anda, kerana again latar belakang yang unik, it will again meningkatkan kebarangkalian anda berdepan dengan kecederaan. Contohnya, dah berdepan dengan sakit lutut, sakit pinggang, dah lama tak bersenam, tiba-tiba senaman yang diikuti senaman yang zero to hero yang agak mencabar, which ramai orang just follow because again just ikut senaman, tidak memantau keselamatan diri, anda membahayakan diri sendiri untuk berdepan dengan kecederaan. Once you cedera dalam keadaan pandemik 19 ini, dah kena keluarkan diri di rumah, kena pergi klinik, kena ke hospital, you lagi membebankan industri atau sektor perubatan kesihatan yang sudah pun tertekan dengan keadaan yang sangat mencabar ini. So you must menjaga keselamatan diri. You have to tepuk dada and ask yourself, adakah aku mempunyai sebarang kecederaan yang menghindari diri saya daripada kebolehan untuk bersenam? And if you have sebarang kecederaan lutut dan sebagainya, atau bahu, you need to memahami what is wrong dengan bahagian tertentu itu, supaya then you can melakar
fasa recovery, or what you need to do untuk proses pemulihan. And it's not semudah just urut mengurut or merehatkannya. Sekiranya dia melibatkan tendon, ligament dan sebagainya, you need to focus first kepada recovery sebelum anda boleh teruskan dengan program senaman yang melibatkan bahagian tersebut. Because if you have, contohnya, knee problem yang memerlukan rehat 2-3 minggu, does not mean terus tersidainya rancangan senaman aku. You can still bersenam, aktifkan your upper body dan sebagainya. Boleh buat senaman yang tidak melibatkan bahagian yang tercedera. But you have to again always be aware you are tuan badan diri sendiri supaya tidak melibatkan sendi. Ya, you have to bezakan sendi dengan otot. Sakit otot, sengal otot agak diharapkan, but sakit sendi is something that you never want to berdepan dengan. And if you have any acute pain semasa bersenam yang melibatkan your joint, you always have to stop senaman tersebut sekejap supaya tidak memudaratkan lagi kecederaan yang mungkin terlibat sama dengan sendi anda itu. Alright, so now that is really about keselamatan hari ini. So again, even if you join demo senaman Azizi kita nanti, yang akan mendemonstrasikan bersama dengan saya pelbagai bentuk jenis senaman, and we will discuss it in terms of do's and don'ts juga. So anda sangat dialu-alukan untuk ikut bersama menguji pemahaman diri sendiri. But again, you kena tepuk dada, see what you can or cannot do. So if Azizi contohnya melakukan senaman lompatan bintang yang nampak and sounds easy, but sekiranya anda dah lama tak melompat, we will show you cara yang lebih regresif, yang lebih mudah, and mungkin cara yang lebih progresif untuk mereka yang lebih cergas, supaya again anda mampu menyesuaikan diri sendiri dengan senaman tersebut. And the last thing before we get started is, don't follow anything anyone says dengan membuta. Don't follow anything I say pada hari ini dengan membuta. My advice is always listen, digest the information, and then you menyesuaikannya untuk diri sendiri, because tak semua nasihat sesuai for everyone, and you always kena menitik beratkan your keselamatan diri. Tidak berbaloi cedera hanya demi satu sesi senaman sahaja. Now, all right, so now let's bring Azizi on the air. Let's memperkenalkan beliau sikit. Minta pihak technical untuk mempelawa our saudara Azizi untuk menaik ke pentas. And the first thing we're going to do while waiting for him to come, kita akan meneliti perhaps ruang senaman yang beliau sediakan sesuai ke tidak sesuai untuk senaman. Because again, setiap rumah berbeza dari segi ruang yang ada, and tak perlukan ruang yang banyak. At the end of the day, anda hanya perlukan ruang yang kecil sahaja. So again, pihak technical, tolong let's bring Azizi onto the stage supaya kita boleh memulakan the first part pada hari ini. And while waiting, let me just check the comments sekejap sekiranya ada sebarang komen yang ni. And there's one question that I see message to me privately, says, what is the senaman yang terbaik untuk senaman di rumah? There is no senaman yang terbaik. There is banyak jenis senaman. There is 4 jenis senaman yang anda perlu tahu. One is senaman cardiovascular, upper body, lower body, and senaman core. So sebarang senaman, you have to meneliti what is the objectivity senaman tersebut supaya kita dapat not just follow again, but boleh menyesuaikan dan nasihat dengan objectivity kita. So there is no best senaman. We always say it is suka hati masing-masing, which really means semua orang ada objektif yang berbeza, kesukaan yang berbeza. So the best exercise is the exercise that you enjoy. What you enjoy is senaman rumah sekalipun yang terbaik. It can be senaman high intensity interval training. You can do Zumba. You can do berbicycle kalau you ada stationary bike. You can bergusti kanak-kanak pun boleh. Yang paling penting you mengaktifkan diri.
supaya at the end of the day you dapat manfaat yang diharapkan. But if you buat senaman yang orang kata quote-unquote is terbaik but tak sesuai dengan hati jiwa anda, you stress, then it does not really memberikan manfaat yang diharapkan, lagi menambah tekanan kehidupan. So even in our program, bukan soal kurus, we basically have pelbagai bentuk senaman untuk to expose para peserta so that you can choose what senaman sesuai dengan diri anda. Okay, we have Azizi di sini. Azizi, can you hear me? Boleh mendengar saya? Okay, boleh senyum sikit bang? Okay, so Azizi has volunteered himself to be our pen demonstrasi senaman pada hari ini, and just looking at his space real quick, kalau Azizi boleh, ada orang sedang work your camera, tak apa, boleh lah. It's like somebody is holding your camera. Boleh. Yeah, so this is the ruang senaman yang beliau ni. So now, very important, penting ruang tu agak selamat, tak ada perabot atau benda yang boleh jatuh semasa bersenam. So it's quite surface yang rata, yang penting juga. And beliau ada exercise mat or yoga mat yang comel di situ. Ya, warna mat tak penting ya, but the mat tu penting untuk mengurangkan stress, kekerasan pada lantai, untuk just again mengurangkan mungkin sakit bila bersentuhan katakanlah siku lengan tangan dengan the floor. Kalau anda di rumah sekalipun dah ada kapet pun dah cukup sebenarnya, tak perlu ada exercise mat tambahan. But in my case ada kapet, but my wife tak suka berpeluh air mata membasahi kapet, kena marah pula. So I have an exercise mat just to cover the carpet supaya menjaga kebersihan, and the kewangian carpet tu tak dicemari dengan bau peluh kita. So alright, so now let's look at Azizi punya kasut. Ya, can you show us your shoes real quick? Ya, saya sangat-sangat menggalakkan anda untuk memakai kasut semasa bersenam walaupun di rumah, kerana kasut memberikan kedudukan yang lebih kukuh. Ya, dia umpama tayar kereta ke bicycle ke apa, the wider the stance is, lebih stable. And I show you my shoe as well. Now, I usually wear training shoes semasa senaman di rumah yang berbeza dengan kasut Azizi sekarang. Nah, saya difahamkan Azizi sedang memakai kasut running. Running shoe, tuan-tuan dan puan-puan, and para pelajar yang mungkin sedang mengikuti our seminar, kasut jogging sebenarnya kurang sesuai untuk senaman-senaman rumah yang tidak melibatkan jogging. A jogging shoe, which is kasut yang majority akan pakai because that's the only kasut sukan yang mereka ada, it's not really sesuai for senaman squat, lompatan bintang dan sebagainya, because a running shoe, tapaknya kan cameraman tunjukkan kasut mahal Azizi kita di sini, ya, tapaknya is lebih tebal, tapaknya is lebih lembut, sangat sesuai untuk jogging, but tidak memberikan kedudukan yang kukuh bila squat dan sebagainya. And this is where a training shoe like this, yang tapaknya is very keras, lebih lebar, tak lembut, tak sesuai untuk jogging yang ini, but memberikan kedudukan yang stabil when you do squats, jumping jacks dan sebagainya, untuk mengurangkan beban pada sendi kita. Kalau kasut yang jogging yang lembut, your knee always kena kerja keras lebih sikit untuk menstabilkan diri, because the position is agak soft. So if you have kalau anda tidak memiliki kasut training, saya sangat menggalakkan anda untuk wait for Shopee 99 ke apa ke sale yang akan datang, untuk melaburkan sikit wang untuk a training shoe. And before we proceed, I cannot tell you how many times orang cedera in our program because pakai kasut yang salah. Jangan memperkecilkan kepentingan kasut dalam mengurangkan stres dan membantu para pergerakan.
That's why you have kasut badminton, kasut jogging, kasut tennis, basketball. It's not short sendiri. It's because every sukan melibatkan pergerakan yang agak berbeza. The shoe is meant to mengurangkan the stress on the joints and muscles yang terlibat sama. Alright. So now, back to Azizi. Yeah. So dari segi persediaan, everything looks good. Yeah, he looks very nice. Yeah, baju sukan beliau, senyuman yang agak manja as well. Yeah, kasut dipakai juga. Exercise mat ada, dumbbell drumstick kat tepi itu pun ada. Now, what is missing? Apa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa tak cukup? You can also again tinggalkan dalam ruangan komen untuk menguji pemahaman diri sendiri. Again, there is no right or wrong. Azizi pun sengaja some things yang tak disediakan untuk menguji pemahaman diri. What is the thing yang mungkin missing dari persediaan beliau? And the one thing that we don't see just yet is perhaps bekalan air. You know, when you bersenam, you have to mementingkan adanya rehydration and re-energization semasa bersenam. So, pastikan adanya air di tepi untuk diminum mungkin sikit-sikit sepanjang senaman nanti to again for rehydration and also re-energize the body. Now, this is kalau anda melihat di sini, ya, this is not air kosong seperti ini. Nah, ramai orang akan membawa air kosong sahaja untuk senaman di rumah because nak kurus malam kau. But air kosong tidak memberikan tenaga. Kebarangkali yang besar, Azizi, anda, saya bersenam jangka masa lebih kurang sejam, you will burn a lot of calories. Ya, mungkin 3, 4, 500. But you have to mengisi tenaga balik sikit supaya your body does not run on empty. So you have to adanya air yang berglukosa sikit, and this is not air yang fancy, this is just air dengan Ribena untuk rehydrate, re-energize your body. So if I burn jumlah kalori 400-500, paling kurang nak diisi minyak sikit, mungkin 100 kalori ke apa, supaya your body can continually function dengan kebolehan intensity yang diharapkan. Kalau you tak re-energize balik, your body will start to kurang bertenaga, no more reserves, runs on empty, fatigue, meningkatkan risiko kecederaan because your body cannot keep going but you push juga because nak kurus malam kau. So again, my advice is, especially kalau you melibatkan senaman yang berintensity tinggi, you need to have water untuk hydration, but also some glucose untuk tenaga pemulihan anda. Yeah, and I can see the comments here, ramai peminat Ribena di sini. Ribena is cheap, good, and easy. Yeah, so again, not advertising any brand, but it's just cheap and good. Now, if soal manis tak manis, suka hati kau. Mine is very tak manis pun. It looks macam pekat lain macam, but the bottle actually is quite dark. But it's just cukup rasa supaya at least ada a bit of glucose yang kita menggantikan sikit-sikit demi sepanjang masa senaman. Okay. Alright, back to Azizi yang berdiri penat kau hari ini. I'm sorry, my brother. So, now, sebelum katakan air ada, semua dah ada, what should Azizi do sebelum mulakan senaman? What should he do first? Yeah, and this is untuk semua orang sebelum anda mulakan senaman. What should Azizi do sebelum bersenam? And and we have also tuala, betul. Ya, Hisham dengan Fazli perlu ada tuala untuk lap air mata, perlu yang membasahi kapet ke apa. Nanti perlu melayang kiri dan kanan, agak leceh juga di rumah, nanti orang rumah marah. So yeah, towel is really important as well. Yeah, so very very good Khairul. Kena warm up dulu. And let's get Azizi to menunjukkan cara untuk memanaskan diri terlebih dahulu. Yeah, very good job Nurjana and Mastura Lizawati as well. Yeah, thank you. So feel free to contribute your ilmu pengetahuan because semua orang ada pengalaman, and don't worry whether it's right or wrong. Kita nak belajar bersama. Very very good. Alright, let's go. Azizi,
can you please cuba untuk memanaskan diri based on what you would normally do? And regangan, as Zainuddin said, regangan dengan warm up is not quite the same. And what Azizi is doing right now, cameraman, cuba stabilkan kamera sikit and naikkan kamera ke atas sikit supaya tak terpotong wajah handsome Azizi kita ini. Now, what Azizi is doing is what we call is static regangan. Now, yang ini kurang sesuai untuk warm up. Now, what this is, ramai orang buat senaman statik untuk panaskan diri, but this is not panaskan diri. This is regangan that you should do selepas bersenam once the otot dah panas. Nah, untuk memulakan mana-mana senaman, you should do dynamic regangan. Dynamic regangan basically is just menggerakkan your anggota badan, just to melonggarkan sendi-sendi. This is called dynamic regangan, which is not the same dengan static regangan. So, static regangan is post-workout, selepas dah habis bersenam, and this is dynamic regangan, which includes mengangkat kaki. Tak semestinya buat tendangan kungfu ke belakang ke apa, ikut kelenturan masing-masing, buat apa yang mudah. Just do what you can. The idea is to mobilize sendi badan, memanaskan sendi. Always remember, jangan regangkan otot sendi yang sejuk. Dia macam getah, bila getah yang sejuk belum panas, terus ditarik, terus diregang, mudah untuk dia putus. So you have to panaskan diri dulu, termasuklah lompatan bintang sikit. Azizi, let's go. Let's go. 3, 2, 1. You can do some. This is star jump, bang. Star jump. Lompatan bintang. Let's do jumping jacks dulu. Orang terkejut. Kalau star jump, orang kat rumah tengok macam terus lutut pecah, kan? So now cameraman ke belakang sikit. Cameraman ke belakangkan diri sikit. Cameraman banyak kerja juga ni. Ya Allah. So now when you do jumping jacks, dia ada dua variasi. The objectivity of jumping jacks. Jumping jacks is a really good senaman, and Azizi is antara student yang paling cergas. He can keep going like there is no tomorrow. So jangan berhenti, bang. So what jumping jacks is antara senaman yang paling mudah, because again tidak memerlukan ruang yang banyak, tidak terlalu impact tinggi. So you can see kasut beliau tidak really perlu melompat tinggi meninggalkan lantai. So dia mengurangkan impact tinggi kepada sendi-sendi, terutamanya bagi mereka yang mungkin ingin baru mula senaman. And if anda di rumah tidak boleh buat lompatan seperti Azizi sedang menjayakan, you can regresskannya dengan jumping jacks, just melangkah kiri kanan keluar one leg at a time. One leg at a time dengan just perlahan-lahan sahaja. Always tegakkan diri and memanaskan enjin sebelum senaman yang sebenarnya bermula. Okay, beres bang, cukup. Very, very good. So that is our bab untuk memanaskan diri, which again is to memanaskan engine. Now, when I say memanaskan engine, mungkin anda tertanya kat rumah, how would I know engine dah panas ke belum? This is where you have to have a heart rate monitor tangan, which again, kalau tidak memilikinya, it's one of the first things I would melabur untuk menjaga keselamatan kardiovaskular jantung anda. Azizi, can you show us your heart rate monitor as well? Kamera mungkin buat kerja sikit. So this is his heart rate monitor. So now very, very good. Let's make this the first thing. Kalau untuk Azizi, kadar degupan jantung 133, is that too high, too low, or just nice? Saya berikan peluang kepada anda di rumah untuk cuba menjawabnya. Kadar degupan jantung Azizi sekarang ini dalam 120, 130. Is that too high, too low, or just nice untuk senaman yang beliau sedang menjayakan, while kita berikan peluang kepada Azizi kita untuk merehatkan diri.
Yeah. So let's see. Let's give some time kepada anda. And I see one question here daripada Siti Haja yang bertanyakan, jika sakit lutut ada kaedah lain tak? Thank you so much kepada teknik kita. Now, Azizi, where are you? What happened to Azizi pula? Azizi. Okay, so now cara yang lain untuk jumping jacks untuk mereka yang masalah sakit lutut is just to melangkah ke kanan dan ke kiri tanpa melompat. So cuba Azizi demonstrasikan if you understand what I'm saying. It's just to melangkah kiri ke kanan, yeah. So I will just show real quick as well. So basically all you're doing is you're going to be stepping 1, 2, 3, yeah, 4. Tangan tu pun boleh bergerak juga. So again, you tidak perlu melompat tinggi, just melangkah tanpa perlu ada impact yang besar. So again, very good question daripada Siti Haja. Is always untuk mengurangkan impact pada bahagian yang mungkin cedera, or if you are agak berat berlebihan, baru nak bermula. Okay, alright, Azizi, sudah kau? Beres? Alright, so now we have we have Azrin Rin di sini yang berkatakan 220 minus umur kita, ya. And Nazri is asking as well, what is usia Dr. Azizi kita? How old are you? 29. Okay, 29. Now, very, very good. Now, this is very important and agak topik yang agak serius sikit. Dalam senaman, again kita ada senaman cardiovascular, upper body, lower body dan bahagian core. Cardiovascular berobjektif untuk kuatkan kemampuan kardiovaskular jantung, paru-paru dan sebagainya untuk membekalkan oksigen kepada badan. Kalau anda tidak melatih sistem kardiovaskular anda, kemampuan jantung tidak kuat, kecergasan kurang bagus. Jantung merupakan otot. It's just like otot lain, but tanpa rangsangan senaman yang berkualiti, jantung tidak ada pemangkin untuk kuatkan diri, and kemampuan jantung akan makin lemah demi usia especially. So very important anda mahirkan diri untuk melatih cardiovascular system anda di mana-mana usia supaya again kecergasan dapat dikekalkan. And this is where kadar degupan jantung is lebih kurang macam RPM kereta. Kalau RPM tu tinggi sangat, dia akan stress engine dengan berlebihan, walaupun bakar minyak kalori yang banyak, tidak berbaloi dengan stres yang begitu tinggi. So penting anda mempunyai ilmu, mungkin ada jam tangan juga untuk memantau zon senaman yang kita akan bincangkan sekarang ini. Now, let's get Azizi to bersenam, buat lompatan bintang dalam buat jumping jacks dalam 50 kali, and while you do it I will just cerita serba sedikit. And I see a lot of comments yang really good. Keep going Dr. Azizi, dipersilakan. You can get started 50 kali, kira on your own. So now penting untuk tahu usia beliau because kita nak tahu what is maksima kadar degupan jantung. So in theory-nya, as ramai orang posted on Facebook and YouTube, maximum kadar degupan jantung kita adalah 220 minus our age. So katakanlah Azizi is usia 30 tahun, that means in theory maximum kadar degupan jantung beliau is 190. But again, that is umpama RPM masuk zon merah kereta, tak nak. It's maxima, it's very unnecessarily stress engine high, and this is where ramai orang kadang-kadang berdepan dengan serangan jantung dan sebagainya, cardiac arrest, because tidak memantau kadar degupan jantung. So now, cameraman, can we see his heart rate right now? Real quick. Yeah, it's 149. 149 is actually sangat bagus. Now, I will just say it out loud, and perhaps somebody can help us to tuliskan dekat komen YouTube dengan Facebook. Basically,
kadar degupan jantung maksimal, technical can help us dengan the screen kat bawah tu, you dekat StreamYard. Maximum kadar degupan jantung is 220 minus your age. So in his case, it's 190. Maksima yang anda ingin sasarkan semasa sesi senaman is 80% daripada kadar maksima itu. So if maksima Dr. Azizi is 190, ya, 80% is 152. So 152 would be the ceiling heart rate untuk sasaran sesi senaman, and the floor, ya, yang minima yang anda ingin sasarkan semasa jogging ke cardiovascular is 60%. So 60% daripada maksima 190 Dr. Azizi is 114, ya, 60% from 190 is 114, and the maxima 80% is 152. So 114, 152, this is your zone senaman that you can play around. You can go up to 152, you can bring it down to 115 ke apa, you can play tengah-tengah 130, 140 pun boleh, but you tak nak melebihi katakanlah 160 dan sebagainya. Kalau dia terlepas, terlajak main bola ke apa, okay, but then you should tengok, okay, I have to memperlahankan rentak dan sebagainya supaya at the end of the day always memantau keselamatan diri. Because if you ikut senaman saya, senaman Dr. Azizi dan sebagainya yang mempunyai kecergasan yang berbeza, and we sebagai coach yang beri motivasi is go, jangan give up, push, kau pun push, but your heart cannot cope. You yang berdepan dengan masalah kebarangkalian berdepan dengan cardiac arrest, that happens all the time dalam larian, badminton, squash, hari itu dekat Euro yang Ericsson pun, because again our heart is, in my opinion, organ yang paling berharga. Yes, you have to memberikannya pemangkin senaman yang berkualiti dalam zon 6-80% tadi, but you have to memantau the keselamatan supaya tak berlebihan. And if you dalam arena senaman berkumpulan where you are being push, you have to learn to say no. Ya, no, tak boleh. Cukup. Why? My heart rate is too high. If I go to sesi senaman joining orang ramai, the coaches, and they know who I am, always like to push me just to see how far I can go, but I have to tell them when is enough, because again, if my heart rate is too high, I will tell them I cannot. Why? My heart rate says so. If anda tidak memiliki heart rate monitor lagi, which again is satu alat yang saya sangat-sangat galakkan anda untuk melaburkan demi keselamatan diri, you can menilai dari segi pernafasan percakapan. Yeah, again, using the 60-80% sebagai reference. If you are below 60%, katakanlah 90 or 100 beats per minute, you will still burn calories. Yeah, even anda sedang menonton pun bakar kalori. Everything you do burns even klip mata pun bakar kalori. But if your heart rate terlalu rendah, tidak sampai 60%, for your jantung, it's not enough untuk menggalakkan peningkatan keupayaan kecergasan. You still dapat senaman, but you tak dapat, the peningkatan dari segi pemangkin rangsangan senaman cardiovascular. But if you have no heart rate monitor, di bawah 60%, you can gelak ke tower, rotikaya.com, Shopee pun boleh dan sebagainya, without really rasa beban senaman. Antara 60 and 80, you can still bercakap dengan orang sebelah, main bola, badminton ke apa, berkomunikasi, but you rasa beban senaman already, but tak tercungap-cungap. Atas 80%, you akan tercungap-cungap, tak boleh nak bercakap, you always catching your breath. That is tanda isyarat badan asking you to slow down. Our body ada banyak jenis, alert mechanisms untuk melindungi dirinya. So one of the things is if you are working too hard,
Your body cannot supply oxygen dengan secukupnya kepada your sel-sel badan. That's when you start running out of breath. Tak boleh cakap. So when I buat senaman physical dengan orang ramai, I will always bercakap dengan mereka, and if they jawab like I know it's too much, you gotta slow it down. You have to say no and recover. When I say recover, jangan terus duduk termenung, rehatkan diri, jangan terus engine off. You have to have active recovery. Active recovery means you walk it off, allowing the heart rate to cool down. Jangan terus duduk dan sebagainya. Let me see some questions di sini and see what we can do. So now, again, let's do another 50 lompatan jumping jacks dengan Azizi, because that is senaman yang paling senang. Wait first. Orang ramai boleh mencuba juga. And then after 50, we will straight away look at his heart rate. And if anda tercungap-cungap selepas 2-30 kali, stop. Jangan paksa diri. Again, you have to know your limits. And let's forget about 50. Let's do a fitness test sikit. Alang-alang, we will give you a 1 minute. I will time it on my phone. We will give everyone 1 minute untuk do lompatan bintang dengan kemampuan diri sendiri, because everyone is unique. So jangan paksa diri. You cannot cope, tercungap-cungap, slow it down, stop. Okay, in 3, 2, 1, go. 1 minute, let's go. 1 minute. Now again, my job is to cabar diri, but you have to know keselamatan diri. Cameraman boleh menggerakkan diri ke arah our Dr. Azizi dengan senyuman manja beliau. Can we see his ekspresi muka sikit? Senyuman ikhlas. Banyak kurnia pahala insya-Allah akan dikurniakan kepada beliau kerana sudi mendemonstrasikannya bersama dengan kita. Very, very good. And I will answer some questions after this that I see dalam our YouTube and Facebook session shortly. Jangan risau. And if I don't see a question immediately, feel free to ask again supaya dia turun terus ke bawah. We have 10 more seconds. Come on. Tangan tu semangat sikit. Cakap senang kan? 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Cameraman, heart rate. Show us the heart rate sekarang. Let's see what we have. 145. Very, very good. That means his fitness is very, very good. Kalau again anda punya heart rate is already 100, yang zone yang berlebihan, again, jangan risau. Don't compare dengan orang lain. This cabaran kesihatan, kecergasan is you versus you. Jangan actually compare dengan orang lain, because there will always be people yang lebih cergas, yang kurang cergas. You can be inspired by orang lain, but at the end of the day, it's always you versus you, and you have to memantau keselamatan diri. All right, while allowing Dr. Azizi to recover, and we'll move on to different things after this, let me menjawab beberapa soalan. And the first question I see here is, let me see, jika kita ada 8 bulan selepas cesarean daripada Siti Hajah, bolehkah kita buat senaman? Now, this goes back to our tepuk dada, tanya diri, mampukah anda untuk bersenam? It depends on your recovery. Siti, selepas sesi senaman, if we have 100 wanita yang melalui pembedahan cesarean, every recovery tu agak berbeza sikit dari segi the surgery and the pembedahan and the pemulihan and your discipline to membenarkan the recovery. So my advice, if I were your husband, my advice would be for us to get kebenaran the doctor tu sendiri untuk menilai the recovery. Mampukah kita untuk memulakan proses ataupun program senaman, and once dia bagi green light, tak kira lah 3 bulan ke 4 bulan ke dan sebagainya, start very slow. And jangan start terus dengan jumping jacks yang akan menggegarkan bahagian yang tercedera. Start very slow dengan senaman yang lebih santai, just to menguji, just
test out the recovery, especially when you start to rotate your body yang akan menggerakkan otot core yang kita akan bincangkan selepas ini untuk see and check whether there is any abdominal pain dekat bahagian yang dibedah. If there is no pain, then you can teruskan and slowly hari ke hari or minggu ke minggu tingkatkan the intensity. But at the very beginning, I would just berjalan, ya, mengaktifkan diri to move, to get the body to kuatkan diri, because tanpa rangsangan senaman, the body agak lemah and menyukarkan pelbagai perkara dalam kehidupan. So I would just move. Yeah, I have 2 kids, my wife and I, and post surgery, alhamdulillah, it was not cesarean, but penting is to aktifkan diri just to walk, which can be cabaran dalam keadaan lockdown ini. Yeah. So again, my advice to you is, long story short, semak dengan your physician and your doctor whether you are allowed to bersama. Biasanya 8 bulan selepas cesarean should be okay. Yeah, next we have here is daripada Never Email Me number 1 on YouTube. Bagaimana pula sekiranya ada tekanan darah rendah? Now, again, if you have high blood pressure or low blood pressure, which again, in terms of severity, can be pelbagai, and your pengalaman senaman pun can be pelbagai, start slowly and perhaps avoid senaman where there's too much change of elevation dan sebagainya. You need to mengawal keadaan. The person who needs to know most about keadaan diri sendiri is you, but you need to mempergunakan perhaps kebolehan or adanya doktor untuk memberi nasihat dan sebagainya. Your diet is very important in terms of your sodium intake, gula, glucose, supaya you're not facing hypoglycemia or hyperglycemia for those yang ada blood sugar yang tinggi dan sebagainya, supaya when you bersenam, you don't go crazy. So again, hydration sebelum semasa bersenam penting, jenis liquid yang you minum pun penting juga, and the intensity pun penting. So if you're just starting out, start slow, dengan keselamatan yang agak sedia, maybe 2-30 minit. Don't follow senaman dengan membuta, and always know when to regress the senaman supaya anda tidak memudaratkan keadaan. But jangan serah diri kepada high blood pressure or low blood pressure, but jangan go crazy pula. You have to be smart to fix the problem, whether it is sangkut paut dengan stres, genetik, penyakit yang lain, obesity. Solve the problem supaya anda yang mengawal keadaan and tidak just serah diri kepada keadaan. Alright, we have here soalan lain as well. Daripada Amran, saya bekas pesakit COVID-19, cara yang terbaik untuk senaman sebab mudah letih. Now, very good question, Amran, and we get this question a lot sekarang ini dalam our seminar, and it depends on how you berdepan dengan COVID-19. It's similarly dengan Siti Haja tadi. If we have 100 pesakit COVID, everyone's experience tu agak berbeza, everyone's recovery tu agak berbeza. Firstly, alhamdulillah and congrats to you kerana berjaya menanangi masalah COVID yang anda telah berdepan dengan, and you have to fight back juga. If you don't fight back, your immune system will be agak weak. Now, I give you an example. There was this study when the pandemic first came out, and they said that orang yang cergas, when they get COVID, they will not get it as severely as orang lain, but not all the time. Even we had Kai Havertz, footballer Chelsea, COVID-19 tahun lepas, cergas for sure, but berdepan dengan serangan yang lebih ekstrim, because it's not semudah just kecergasan diri maka terselesainya semua masalah kau, but the logic or the scientific evidence of being fit while berdepan dengan perhaps serangan kuman is that when you exercise a lot and there's a lot of sengal-sengal otot, rintangan dan sebagainya, your immune system is generally more alert. So when the immune system is more alert, dia lebih cepat
untuk bertindak balas sekiranya ada kuman ataupun bakteria yang enter our system versus immune system yang agak lemah yang perlu masa sikit untuk bertindak balas. That difference of bertindak dengan cepat versus bertindak dengan lambat can be the difference between kebarangkalian serangan yang ataupun jangkitan yang lebih ekstrim versus mungkin yang kurang ekstrim. It's the same thing dengan perhaps the recovery. You have to fight back. Ya, berikan the body a bit of sebab untuk kuatkan diri. Even my case, vaccination 2 kali, I exercise on the same day juga petang tu, mild senaman, just to fight back keadaan sikit versus orang yang mungkin just serah diri and menanti the post-vaccination symptoms. But it's not again semudah itu. Had I had symptom yang lebih severe, I would not have senam juga, but my symptoms were quite mild post-vaccination. So I decided to exercise to just fight the keadaan. So my advice to you is you have to try and fight back. Stay as active as you can tanpa memudaratkan keadaan. That does not mean buat senaman yang extreme, but just brisk walk, aktifkan diri, sweat it off sikit just to get your immune system to tak serah diri kepada keadaan. It does not guarantee a quick recovery, but in your case, Saudara Amran, you have to cuba untuk melawan keadaan dengan sebaik mungkin untuk pemulihan yang lebih cepat. And then of course we doakan Amran kita recover dengan secepat mungkin. Wishing you all the best. I'm going to answer just a few questions more before kita teruskan balik. Daripada Ain, boleh berkongsi cara terbaik untuk seseorang yang berumur 84 tahun bersenam semasa brisk walk. Saya selalu ke depan dan ketinggal beliau jauh ke belakang. Berlaku tanpa sedar. Now, of course, if you brisk walk beramai-ramai, everyone mempunyai kebolehan yang berbeza-beza and everyone needs to, sedar kebolehan diri sendiri, especially di usia yang sudah meningkat, let's say in this case 84 tahun. And let me just read it again, whether you are actually the individual itu ataupun it is your mak saudara ataupun maybe your family member. Boleh kongsi semasa saya yeah, so I'm assuming Ain, this is you 84 tahun sekarang ini. If I were in my 80s and segala tindakan saya di usia 40-an ini is untuk menanti kualiti kehidupan yang berkualiti, aktif di usia yang tua. I am bayangkan when I am 70 and 80, I would like to be active. Bukanlah badminton, jumping smash, pelbagai, but I want to brisk walk. I want to active. I want to be able to hidup berdikari and pilihan kehidupan, pilihan pemakanan, pilihan senaman di usia yang muda. I am assuming majority para penonton muda ya, 2, 3, 40-an, muda, but don't abaikan, don't take your health for granted sekarang, because what you do right now to your body, walaupun anda dikurniakan dengan kesihatan yang mudah when you are young, ia akan memainkan peranan di usia yang tua nanti, because you cannot beli kidney baru, you cannot beli paru-paru yang baru yet. I don't know about the future, but right now tak boleh. So it's really important that you keep active right now, menjaga keselamatan diri sekarang. Because if you have knee injuries, ligament tendon dan sebagainya, it's going to be something yang will never quite be the same as you get older. So you kena menjaga keselamatan diri supaya at the end of the day when you are 60, 70, 80 years old, you boleh brisk walk. So if I am 80 years old and I am brisk walking, my priority is heart rate, number one. Ya, memantau kadar degup. Same thing juga, but now untuk usia 84, your heart rate is still 60, 80, but the zone is lebih rendah because 220 minus 80 dah tinggal 140. 140
80% is 112. Yeah, so 112 would be my ceiling that I would sasarkan semasa brisk walk. And if I see cecah lebih, I would slow it down. Tak kira lah orang tu jauh ke dekat ke. And if you naik, bukit yang agak steep, of course your heart rate will naik lagi cepat. So you lagi kena ensure keselamatan diri. And what my grandfather told me, my grandfather passed away when he was 87, very healthy, German. Yeah, my grandfather is German, and in Germany, walaupun di usia yang meningkat, a lot of the elderly sangat berdikari and sangat aktif. They walk a lot. Ya, tak adalah senaman gila-gila, but they walk a lot. And my grandfather walked a lot sehingga beliau jatuh tangga. That one time, jatuh tangga di usia yang meningkat changed everything. Because tulang rapuh, your body wear and tear pelbagai. Jatuh di usia yang tua is not the same dengan jatuh di usia yang masih muda. So, keselamatan diri sangat penting. Kasut yang dipakai sangat penting. So again, I would not worry about orang lain brisk walk dengan lagi cepat ke lagi perlahan. I will always focus on diri sendiri, and suka hati aku, suka hati kau lah. Kau nak pergi laju lah. But it's always you versus you. If you cuba follow rentak orang lain, tak sesuai dengan you, yang susah nanti kebarang kalian besar kecil is you. Okay. Let's move on perhaps kepada soalan ataupun topik demonstrasi senaman yang lain. Unless I see a question yang I rasa is Ian. Yeah, I'm not 84. I walk with my dad, and I'm always ahead of him. Yeah, if you walk with your dad, Ian, my advice to you is prioritize the walk for him. Don't prioritize the walk for you, because you cannot have the best of both worlds. You have to tanya diri, who am I walking for? Am I walking for myself, or am I walking for my dad? If I were you, I would walk for my dad. It's not for me. Yeah, I can walk on my own anytime. So I would prioritize the walk untuk ayah saya, menilai kadar degupan jantung beliau. If he has no heart rate monitor, I would open my watch and I would pass it to him like I have done before. And then memantau kadar degupan jantung, because kebarang kalian besar, if dia nak memantau sendiri, mungkin dia kurang mahir, kurang ingin mengambil tahu. So if you are so gracious to berjalan kaki dengan your dad, which is super amazing, again, do it for him, slow it down for him, kawal keselamatan for him. Posture sangat penting. Always bawa bekalan air dan glukos yang you carry dan memberikan kepada beliau bila dia memerlukannya. And don't go tempat yang meningkatkan kebarang kalian cedera atau berdepan risiko. Ya, contohnya hiking. Hiking is good. But if something happens dalam hutan atau bukit tersebut, susah untuk mendapatkan bantuan, sukar untuk mendapatkan pertolongan orang untuk membantu, sukar untuk berhenti bersenam, because you still have to keluarkan diri daripada keadaan persekitaran yang kurang terkawal. And of course, falling pelbagai is risiko yang kadang-kadang tak berbaloi, especially di usia yang tinggi, hanya kerana satu sesi senaman. Jangan cedera hanya because of satu sesi senaman. Okay. Yes, all the best to Ain and your dad. Kirim salam kepada beliau. Okay. So now let's bring Azizi kembali kepada our platform, and untuk demonstrasi senaman yang seterusnya. And the question or the senaman yang kita akan cuba untuk address, one question I see here is, boleh kongsi cara untuk kempiskan perut. And cuba anda menjawab while we're waiting for Azizi to come back. Apakah seruan atau pesanan anda untuk seseorang yang ingin kempiskan perut? What should he or he
do? Ya, what is senaman yang anda sarankan kepada seseorang yang ingin kempiskan perut? Ya, what senaman would you recommend kepada beliau? And I will give you a bit of time to think about it, and please komen dalam ruangan komen on YouTube and Facebook. What senaman that you would like to syorkan kepada beliau itu. Yeah, time now we have is already 11 o'clock. I think we would probably drag sikit. We finish probably by around 11:30-ish nanti. Okay, we have Dr. Azizi back with us again. And, Dr. Azizi, can you cuba demonstrasikan sejenis senaman yang ramai orang mungkin associate dengan usaha untuk kempiskan perut? If you can hear me, yeah, we can see you are on camera right now. And kalau boleh kita nak melihat satu demonstrasi senaman yang melibatkan bahagian perut anda. Nampaknya mereka ada masalah teknikal di situ. Something will go right. Sorry, Kevin. Can you repeat back the instruction just now? We're having technical problem just now. No worries. Can you mendemonstrasikan satu senaman yang ramai orang akan cuba jayakan sekiranya ingin mengempiskan perut? What senaman would they be doing? Ya, apakah bentuk senaman? Alright. Hold on. Okay. Something will go right, something will go wrong. That is life. Jangan mengharapkan kesempurnaan dalam senaman. If you mengharapkan kesempurnaan, you will be stressed because memang takkan sempurna. It is about, again, menjayakannya sebaik mungkin, but tidak perlu sempurna. So now, okay. Now, tuan-tuan dan puan-puan, we have Dr. Azizi kembali di sini dan beliau sedang melakukan senaman sit-ups dengan kualiti senaman yang bagus. Now, how do we menilai kualiti senaman? Basically is, the posture looks good, rentak kelajuan dia agak perlahan. Why perlahan tu penting? And cameraman, jangan cover the camera. I think jari sedang cover. So basically, if senaman tu terlalu cepat and you melibatkan momentum, which we will discuss kemudian, then dia tidak akan memberikan rangsangan yang berkualiti pada otot yang terlibat, which in this case is abdominal. So always do it nice and slow supaya pemanjangan, pemendekkan otot tu agak berkualiti. Now, while Dr. Azizi menjayakan dan meneruskan senaman, boleh berhenti pun tak apa. Now, let me ask para peserta di rumah sekarang, and I'm assuming all of you are at home, kalau Dr. Azizi saya menjayakan senaman perut dengan kualiti yang hebat, durasi jangka masa yang berpanjangan, adakah senaman perut mengempiskan perut, yes or no? Will senaman perut kempiskan perut, yes or no? Cuba anda fikir dan cuba anda jawab dalam ruangan komen. Adakah senaman perut kempiskan perut sekiranya kualiti pelaksanaan is terbaik, durasi jangka masa is lama? Will senaman perut kempiskan perut, yes or no? And I see a lot of komen-komen yang syorkan senaman sit-ups, V-ups dan sebagainya, crunches, plank, Russian twist, pelbagai. Perhaps one day we can do a actual abdominal workout, home workout series bersama. And the question again is, adakah senaman perut kempiskan perut? And I see June from Facebook here saying no. No. And we have some say yes, some say no, some say yes. We have Manso says, Noor says yes, Rafida says no. And we have ZDADB says senaman memantapkan otot perut. Anis pun says no.
Now, it's very, very, very important that you know how to answer this question, because if harapan anda is that senaman perut kempiskan perut, usaha kau ada, yang istiqomah you ada, but hasil tak ada, you akan kecewa because you akan macam, why aku dah buat tapi tak ada hasil. Senaman perut tidak kempiskan perut. Senaman squat tidak kempiskan paha kau. Senaman perut kuatkan otot perut, which is sangat penting, but masalah kau is not masalah otot. Masalah perut yang besar is masalah air dengan lemak yang berlebihan. But the senaman does not work on the lemak air. The senaman yang beliau jayakan memberikan contraction pada otot abdominal beliau di bawah lapisan lemak air kau itu. So again, jangan mengharapkan senaman perut untuk kempiskan perut. So then you may ask, so why is it that banyak YouTube video have this abdominal six-pack workout? Because that is social media. It is viral. It creates a lot of views dan sebagainya. And at the end of the day, that is supply and demand masyarakat, but it does not kempiskan perut kau. Yang akan membantu anda untuk mengembiskan perut is kawalan berat badan, kawalan pengambilan kalori versus pembakaran. You have to mengurangkan berat badan sekiranya berat berlebihan, which is termasuk perut yang berlemak berlebihan juga. So as many of you are saying here, senaman perut tak dapat kempiskan perut kalau pemakanan tak betul juga. That's very true. Nur Ashida. When we have here, Nur Saira says 80% is food and 20% is exercise. Pemakanan is the pengisian minyak kereta engkau. Senaman and gaya hidup is the pembakaran minyak kereta engkau. If you isi minyak dengan terlalu banyak, pemakanan agak berterabur, bersenamlah perut macam mana sekalipun, dia tak akan melebihi pengisian minyak kereta itu. So at the end of the day, untuk membuang lemak secara umumnya, you have to mengurangkan berat badan if you have berat badan yang berlebihan, or look at water retention pada masa yang sama. So again, senaman perut tidak kempiskan perut does not mean senaman perut tak penting. Senaman perut sangat penting, bukan untuk visual aesthetics, nampak megah six pack kau, which is untuk majority bukan kepentingan, but untuk contohnya again bapa Ain yang berusia 84 tahun, sangat penting ada kekuatan core yang bagus. And kekuatan core is your abdominal, your lower back, and your obliques. Core menyimbangkan badan. All of this is pergerakan core. Dia menyimbangkan dan menyatukan upper body dengan lower body. If your core is strong, hasil daripada senaman yang melibatkan core, sama ada you buat yoga ke, pilates ke, you buat senaman perut ke, dan sebagainya, dia menguatkan dan memudahkan keseimbangan badan kau, and mengurangkan risiko cedera hasil daripada hilang keseimbangan badan. So if your balance is strong and good, it's harder for you to lose balance and jatuh. So very important, no matter how old or young you are, untuk kekalkan kekuatan core, not just abdominal, but your lower back juga, for your posture, dan kuatkan the entire struktur badan secara and stronger core will help you dengan posture badan as well. All right, let me see what else we have here. Soalannya, we have apakah perbezaan di antara senaman aerobik and aerobik? Daripada Nur Azmawati, we can talk about this next. And Nashros asking, hanya pendaftaran kursus sahaja keluar saat saya. Okay, itu soalan lain mungkin yang not relevant to us. And then Nur Azmawati asking as well, bagaimana untuk meningkatkan motivasi agar bersenam secara konsisten?
you need to have objectivity diri. B, you need rentak senaman. C, you have to be realistic dengan your expectation daripada senaman rumah. Again, if you put too high expectation of erti consistent, because setengah orang, dia nak every day bersenam untuk istilah consistent, that is not realistic. Padahal, I would not advise you untuk bersenam every day. Senaman hari-hari meningkatkan wear and tear sendi pelbagai, meningkatkan risiko kecederaan. So for me, the most days I would galakkan anda untuk bersenam is 5 hari seminggu, paling kurang 2 hari off rehat. Why? You have to merehatkan sendi, wear and tear badan yang ada mungkin mikroskopik koyak kan, hasil daripada stress physical senaman. So don't exercise every day, and if you're starting out, first start dengan 1-2 kali seminggu ya, untuk mendapatkan positive reinforcement daripada your rancangan. Jangan terus rancang yang 2-3. Let me see, I got a private message here. Yeah, so we have some private messages here. Yeah, I will answer this later. Thank you so much for the update daripada our pihak urus setia. And basically, it's important that you start small. So mungkin start dengan 2 kali seminggu, cari rentak, and then you can add on. But if you sukar, which ramai orang suka untuk bermula sendiri, join a program online yang bersama dengan orang-orang yang baru bermula juga, like our program. Ya, bukan soal kurus, which we have is usually disertai oleh ribuan peserta yang are just starting out, yang sukar untuk menggerakkan diri sendiri. So dengan adanya program yang tersusun, it's easier for them to then join in. And then once program dah habis, in our case it's program 8 minggu, then the rentak senaman tu is already there untuk meneruskan. Yeah, so the hope is that the program like that can give you a rentak consistency that you can start. But it is perjuangan sepanjang hayat. Jangan mengharapkan kesempurnaan. There will be ups and downs. Life is not, a straight path. There will be times in your life where you have no time for bersenam. There will be times in your life where something happens, sibuk lah, sakit lah. So there will be ni, but you need to cayokkan diri to always berjuang untuk diri sendiri. The biggest motivation untuk bersenam is you. You need to be your pemotivasi, your pakar motivasi, motivator diri anda yang paling besar. Because if you don't motivate diri sendiri, nobody really can. You can join seminar motivasi ke join my program sekalipun. But at the end of the day, success or failure is in you. And you have to cayokkan diri that this is your life. And you only have one life. And you want to live a life yang berkualiti, which termasuk kecergasan senaman. And you need to bersenam untuk diri sendiri. Contohnya, I give you an example. I hate running. I don't like running. I'm more of a sports guy. I like badminton, tennis, benda yang bit more action-packed. I don't like running, but I do it. Why do I do it? Because I bayangkan, in my mind, one day there might be a scenario where somebody is going to want to kejar me dengan parang and wants to hurt me or rob me or whatnot. If I have no kecergasan, how am I going to run away? I'm not going to fight. This is not a movie. I'm not going to fight with a guy with a parang. So I'm going to analyze, okay, this guy is a parang, but I have fitness, so I can run. So the kebarian of me being able to outrun the guy is much higher than me being able to, bertarung parang dengan diri dia. Possible, but I would rather count on my fitness first. See dia boleh kejar ke tak. So whenever I run, in my mind, it's always that to motivate me. It might be dumb. It might sound like weird, but that helps me. Everyone ada motivasi yang tersendiri. I also bayangkan maybe one day, touch wood, this COVID pandemic will
will end civilization as we know it. Government will collapse and economy collapses, and we all have to go out into the wild wilderness and find food. And I need to be fit. I need to be fit to provide for my family. So whatever motivation you must find untuk diri sendiri, do it. But you need to be the one to motivate you. If you don't motivate yourself, nobody else can. But you can mempergunakan orang lain to motivate diri. Just like maybe you listening to this, maybe wallahu alam motivates you. But once you get that motivation, you have to run with it and find ways to kekal aktif. Supaya again, just like Bapa Puan Ain, you can enjoy gaya hidup yang aktif as you get older. All right, so I see a lot of questions here. And let me just check from, okay, Azizi dah ready dah ke? Now I'm waiting for the pihak urus setia to update me on Dr. Azizi dah ready or not. So I just would like, the technical team, let me know in the private message if he is ready for one last demonstrasi ke? Dah ready, all right. So now let's bring Dr. Azizi back for demonstrasi senaman yang melibatkan dumbbell. Yeah, and this is related to a question from our audience yang bertanyakan tentang mungkin perbezaan senaman aerobik dengan anaerobik. So aerobic exercise is senaman yang lebih berpanjangan, consistent, like jogging, zumba, cardio dan sebagainya. Anything yang is not explosive. Anaerobic are things yang are a bit more explosive. Now, technically, one uses oxygen, one does not, but let's not go into that. We're going to show you one demonstrasi senaman rumah yang anda patut know how to do. And this is quite technical. Kalau the cardio aerobic senaman melibatkan jantung otot dengan penilaian heart rate. Yang anaerobic in this case melibatkan senaman bebanan. And we would like to menilai the pilihan beban yang sesuai, kelajuan yang sesuai, ulangan berapa yang sesuai dan sebagainya. Because ramai orang, especially ladies, takut dengan senaman bebanan, takut esok bangun macam gagah perkasa seperti Dr. Azizi kita. But again, before we get started, ladies, tidak perlu risau, you will not be able to membina otot yang besar like men, because A, it's very difficult even for men, and B, ladies, tidak cukup hormon testosterone. You have, but not enough to actually membolehkan your body to membina otot yang besar. So you should membina otot yang, you should mengangkat beban yang mencabar diri anda supaya anda mendapat kualiti senaman yang berkualiti. Now, first question kepada orang ramai di sini, that again you can answer in our ruangan chat below. How heavy of a dumbbell should you choose? And now let's get Dr. Azizi untuk melakukan senaman bicep curl. Yeah, so he's gonna do a bicep curl untuk demonstrasi. Yeah, cameraman, you can just show half body pun boleh. So yeah, we can lihat bicep Dr. Azizi yang gagah perkasa itu. Yeah, just joking. Jangan marah. So basically, now the first question is, how heavy of a dumbbell should he choose? And can we see how heavy that dumbbell is, cameraman, real quick? Yeah, this is a 6 pound dumbbell. So now, first question is, berapa ulangan should he sasarkan untuk satu set senaman? How many ulangan should he do? And Dr. Azizi as well, you can show us with fingers perhaps, how many ulangan would you galakkan anda kita lakukan untuk satu set? Satu set 8 ke 10 repetition, reps. Okay, so let's try 10 repetitions. So let's assume sasaran Dr. Azizi is 10 kali, and he will now do 10 dengan dua-dua tangan pada masa yang sama, boleh? Okay,
So let's do, both hands at the same time. So both at the same time. Serentak, serentak. Okay, let's try it. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senyum sikit bang. 7, 8, 9, and 10. Okay, stop. Very good. Cukup, cukup. Now, our sasaran was 10 kali. But as you saw, Dr. Azizi berjaya melakukannya dengan tanpa kesusahan, malah boleh sebenarnya sambung ke ulangan yang ke-11 maupun yang ke-12. So let's ask Dr. Azizi sendiri, kalau sasaran tu 10 ulangan, adakah beban 6 pound itu terlalu ringan, terlalu berat, or just nice? Just nice. Bagi saya, ia terlalu ringan sebenarnya, because kita nak the objectivity of senaman bebanan is to memanjangkan, memendekkan, memanjangkan, memendekkan, memanjangkan, memendekkan. In this case, bicep kita. Ya, dengan harapan, especially during the eccentric movement, the negative movement, untuk memanjangkan otot tersebut supaya dia ada rangsangan tumbesaran untuk mungkin kekalkan saiz atau mungkin meningkatkan kemampuannya. Nah, untuk dia ada pemangkin yang berkualiti, kita mengharapkan ada sengal otot sikit pada esok harinya. The sengal otot esok harinya is basically koyakkan mikroskopik pada fiber otot berkenaan. Once otot tu koyak, kecil je, koyak sounds very dramatic, but actually it's just a sengal otot that you feel the next day. It's actually a good thing that akan memberitahu badan bahawasanya otot ini tak cukup kuat untuk menampung senaman semalam. If you memberikan beban yang terlalu ringan tanpa fatiguing the muscle, otot tu tak ada sebab untuk adanya pembaharuan atau peningkatan dari segi kemampuannya. So now, let's try it again. Nampaknya dumbbell yang lebih berat pula, 10 pound. Let's do the same thing as well. 10 ulangan juga. Isolate. Now, when you isolate otot, kita nak kepiskan siku pada our upper body supaya siku tu tak jadi kelawar kepak ayam tu. So kita nak make sure hanya yang bergerak is lengan bawah sahaja and bukannya buka tangan untuk memaksa badan mengangkatkan beban. So it just be, if I show you on the side, just lengan bawah sahaja yang bergerak. Okay. Question here on our Facebook. Selain beban, boleh guna band resistance? Boleh. Same logic as well. It's all about pemanjangan, pemendekan otot. Tak semestinya guna beban. Kalau gunakan contohnya squats, body weight training pun boleh. Alright, let's bring Dr. Azizi back, pihak urus setia, if he is ready untuk again menunjukkan beban yang berkualiti. If he is not ready or has technical difficulty, I will quickly demonstrate it here. So now, let's say this is the dumbbell, and let's say this is dumbbell yang konon-kononnya sesuai. Target ulangan is 10, ya. So what I will do is, okay, 1, 2, let's say 6, panjangkan cerita sikit, 7, 8, now 9, I should feel already macam tak boleh. Yeah, and then 10, that is when you akan fatigue-kan otot yang terlibat pada 2-3 ulangan yang terakhir. Still boleh buat, but you can feel and sense that hampir tak boleh pada ulangan yang 2-3 yang terakhir yang disasarkan. And again, teknik ulangan atau teknik kelajuan ulangan, you kira is 1, 2 up, 1, 2, 3 down. 1, 2 up, 1, 2, 3 down, 1, 2 up, 1, 2, 3 down. Always lebih perlahan when you memanjangkan the muscle, because that's when you are stretching it, tak nak mengejutkan the getah, ya, ataupun fiber otot. So you have to memperlahankannya when you go down.
And whenever you melawan gravity, hembus nafas. So you go. So whenever you fight gravity, you want to exhale and release energy, ATP, and oxygen and carbon dioxide. But basically, whenever you fight gravity, you hembus nafas. When gravity membantu, yeah, even when a doctor does the side lateral raises, you go, yeah. Or when you go slowly down, you go. Because you always melawan gravity sepanjang pergerakan. So that is secara dasarnya senaman menggunakan bebanan. Penting untuk pilih beban yang sesuai dengan kemampuan. So if contohnya hari ini Dr. Azizi pilih 10 pound untuk bicep curl, esok lusanya otot makin kuat, perlu mengangkat beban yang lebih besar untuk mendapatkan rangsangan tindak balas yang sama untuk sentiasa menguji dan memberikan pemangking senaman yang berkualiti. And if katakan you are a atlet negara yang baru Olympic Games, sekarang bercuti 6 minggu. Once you bercuti 6 minggu, your body takkan terus secergas, sesekuat masa zaman Olympic. You have to retrain and regain balik kecergasan, including cardiovascular. That is the beauty of our body, dia sentiasa mengadaptasikan diri ikut kepada keadaan. Okay, one last senaman, very quick. Time is not in our favor today. We will show you one senaman as orang ramai bertanya yang tidak melibatkan beban, which is squats. So we will quickly show senaman squat technically real quick. Yeah, side profile will be easier. Yeah, sudut tepi. Sudut tepi. Yeah, very good. Thank you so much. Yeah, boleh ke belakang sikit camera. Yeah, so basically we're going to do just a simple squat dulu. Now, Dr. Azizi boleh demonstrasikan cara squat yang ramai orang lakukan, but sebenarnya cara yang salah. Yeah, so this is the wrong way. Yeah, this is exactly betul how ramai orang buat salah, which is duduk ke depan. Any program we do, ramai orang squat cara yang salah. So the quality senaman lebih penting bagi saya berbanding the quantity senaman. So get the quality right first supaya the quality then dapat dimanfaatkan. So cara yang salah again, one more time, is when your lutut to move ke depan and berat squat is pada ibu jari kaki anda. And this is banyak stress on your ankle, lutut dan keting. This is akan memberikan kebarangkalian besar more problem than manfaat. So again, walaupun tak melibatkan beban, always menilai the quality senaman. Cara yang betul, very simple. Quickly, ya, cara yang betul is duduk ke belakang. Berat should be pada 2 mid, ala-ala tandas cangkung kampung tu. You want to squat ke belakang. Weight is on your heel, on your 2 mid. If you cannot do a full squat, jangan risau. You can start with a half squat dulu, and again menilai kemampuan diri. Now, let's have Dr. Azizi do dalam 10 ulangan squat. Let's try 10 ulangan. Let's go. Yeah, 1, 2. Now, same thing juga. We want to go 1, 2, 1, 2, 3. Whenever you panjangkan otot paha, in this case, we go slower. Yeah, so we go slower when you panjangkan, faster when you pendekkan. So down 1, 2, 3, up 1, 2. Yeah, slow when you go down. When you go down, slower. Yeah, up laju sikit. 1, 2, 3, up 1, 2. 1, 2, 3, up 1, 2, 1, 2, 3, up 1, 2, down 1, 2, 3, up 1, 2. Yeah, very good. So now again, pernafasan, whenever you melawan gravity, hembus. When you turun ke bawah, gravity membantu tarik nafas. When you go up, exhale, down, inhale, up, exhale, down, inhale. And again, if you sasarkan 20 ulangan and buat dengan sangat mudah, that's when Azizi boleh progress the senaman dengan melibatkan bebanan. So maybe you can grab a dumbbell and pegang dalam satu dumbbell, dua tangan dekat bawah your chin pun boleh. Tak semestinya dumbbell
gergasi, dumbbell yang sederhana pun tak apa. Ya, you can hold it just close. Ya, boleh, tak kisah berapa pound pun. So if you dah lebih kuat, senaman tu terlalu mudah, you can always keep it close to your body. Why you nak the dumbbell to just close to your body? Supaya again dia tidak create torsional stress yang again di luar. So you keep it nice, and unless your arms are very strong, you can keep it nice and outside as well, but it will create more torsional stress and force around the spine. Untuk a beginner, always keep things nice and tight. Very, very good. Tepukkan dan tahniah kepada our Dr. Azizi. Thank you so much for assisting me today untuk demonstrasi senaman. And the last thing that he would be doing, sekiranya this would be a real workout, tadi we had the regangan dynamic pada permulaan. The last thing he would do is then do static cool down stretches, where you would then static hold it untuk proses post workout sebelum cool down. Jangan cool down dulu baru nak buat stretching. Never regangkan otot yang sejuk. Alright, badass. Very, very good. Thank you so much, Dr. Azizi, for your assistance for today. And time check, it is 11:30. Perhaps kita boleh membuka peluang kepada anda untuk bertanya sebarang soalan. And I will also scroll up a little bit and see soalan that perhaps I missed earlier. So I see one question here. What is the good time untuk bersenam, morning or evening? The best time untuk bersenam is when you have time. Don't overcomplicate uncomplicated things. In theory, the morning is the best. But again, morning bukan semua orang ada masa. Ramai orang sibuk, mungkin anak sekolah ke kerja dan sebagainya. So even if that's the best in theory, but you don't have time, what's the point? Majority orang ada masa belah petang. So again, the best time is when you have time. Senaman waktu malam is topik yang always very hangat. But if you have time to senaman waktu malam sahaja, but you mahir mengawal quality waktu tidur, then that is pilihan masing-masing. Again, don't follow anything anyone says. Always follow your own decision making based on your pemahaman. What else I see here? Bagaimana untuk mengukur daripada Nur Asmawati, bagaimana untuk mengukur tahap fitness kita tanpa menggunakan peralatan khas untuk tujuan berkenaan. Now, in our program, we have 5 elemen untuk menguji kecergasan seseorang. A, we have lompatan jumping jacks, squats, push-ups, plank dengan toe reach. So the lompatan bintang menilai kemampuan cardiovascular, 1 minit, berapa ulangan that you can do. Number 2, squats is to menilai 1 minit ulangan squat yang boleh dijayakan. Number 3, push-ups, 1 minit juga jumlah push-up yang boleh dijayakan. Usually cabaran untuk wanita terutamanya yang upper body-nya kurang kuat. Then 1 minute plank to see kekuatan core, berapa lama ia boleh ditahan. And then the last one is kelenturan untuk toe reach to see berapa sentimeter anda boleh melepasi daripada your ibu jari kaki dengan ibu jari tangan untuk measure your flexibility. So those are 5 parameters that you can perhaps menguji dengan mudah tanpa peralatan yang canggih dari masa ke semasa untuk again menilai effectiveness of your ujian or your program senaman secara umumnya. Let's see what else we have here. Nur Akidah asking on Facebook, saya baru start skipping. Adakah boleh dikira full body workout ke? Now, skipping is not really it can be a full body workout because you do use your
your arms, you do use your core, you do use your arm. It's more cardiovascular. So it's a very popular senaman cardiovascular to memanaskan badan sebelum bersenam. Can also be senaman yang impact tinggi, yang tidak sesuai untuk ramai orang. There's a video on my YouTube, Facebook, Instagram for free that you can watch yang menunjukkan cara skipping dengan betul versus cara skipping yang salah. So the quality itu sangat penting supaya skipping is not yang impact tinggi but yang agak lancar and kurang berimpact tinggi. So again, sebarang senaman is really great, but always pentingkan the quality. And yes, menilai what is the manfaat upper body, lower body, core or cardiovascular. Senaman lain, we have here, how do you overcome plateau in weight loss, taking into consideration inch loss? Yes. Now, when it comes to motivasi, again, like we talked about earlier, jangan just meletakkan success or failure dalam menilai penurunan angka berat badan semata-mata. In our program, bukan soal kurus pun, we call it bukan soal kurus because it's not just about angka berat badan. If you hanya meletakkan harapan kejayaan program tentang penurunan angka berat, then you will be stressed because the weight tu memang akan turun naik sikit, water retention dan sebagainya minggu ke minggu. But if you menilai success in terms of the program dari segi inch loss, keyakinan, ilmu, activity, kekuatan dan sebagainya, then it gives more erti success for you to teruskan perjuangan. And inch loss is not plateau. Plateau is istilah yang dilontarkan bila berat tak berubah. But if berat tak berubah, but you ada inch loss, that means you have some fat loss plus some muscle gain. So let's say 2 kilo fat loss, 2 kilo muscle gain hasil daripada senaman bebanan yang berkualiti. Your weight tak berubah, but bentuk badan makin langsing because again muscle mass is a lot more mampat berbanding dengan lemak, and that's amazing. It does not mean plateau, it just means angka berat tak berubah, but you sebagai tuan badan diri sendiri should be able to menilai what is happening supaya you dapat tidak menekankan diri sendiri. Alright, let's see what else we have here. Soalan, ya, waalaikumsalam, you are welcome. Thank you so much for joining. And posture badan, Nur Khairul, is really important. Posture badan, especially when you sit as well. Kerusi memainkan peranan yang besar. I invest a lot in a good office chair because I'm sitting down a lot doing work, and I need to make sure I have a kerusi juga that supports my lumbar, spine dan sebagainya. Dalam arena permainan kesihatan seseorang, there are so many faktor yang anda perlu mempertimbangkan. Tidur, stres, kecergasan, kekuatan, posture, pernafasan, kelenturan. It is a very complex permainan which should not overwhelm you, but it should mempertanggungjawabkan diri anda untuk menilai what is your kepentingan kesihatan diri, because it is suka hati kau. It is suka hati masing-masing. Everyone ada objectivity yang berbeza-beza, but ia adalah tanggungjawab diri untuk menjayakannya. If you serahkan tanggungjawab itu kepada orang lain, susah. You will not go far. But pemakanan dan sebagainya, you need to memahaminya. And our siri-siri webinar bulan ke bulan bersama dengan warga USM, insyaAllah akan menerapkan pelbagai ilmu baru buat anda. Not to follow, but to memperkasakan anda untuk own your kesihatan dengan cara diri anda yang tersendiri di usia yang berbeza-beza as well. Yeah. So I think with that, we are just about out of time. And let me check dengan our urusan here. So now, let me just quickly ask dengan pihak teknik kita, will I be calling back Dr. Suzana untuk closing
or shall I menutup acara dengan sendirinya? Please let me know dalam ruangan private chat so that I can, so by looking at her beautiful face, I know that she will be back with me untuk the closing. So dengan ini, I would like to thank everyone for joining me for today. Semoga ia bermanfaat buat anda. Again, don't follow anything I say, but always menilai keadaan kemampuan diri anda untuk sentiasa menuju ke arah yang lebih aktif dan lebih cergas walaupun dalam keadaan COVID-19 pandemic, lockdown, we have to menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina supaya kita dapat menjaga diri sendiri sebelum menjaga orang lain pada masa yang sama. With that, thank you so much and handing things over back to Dr. Suzana. Dipersilakan. Okay, terima kasih Kevin. Thank you very much. Semua yang Kevin sampaikan itu ilmu yang sangat mahal. Kita boleh praktiskan walaupun kita di dalam keadaan kekal di rumah. Terima kasih juga kita nak ucapkan pada pelajar kita, Dr. Azizi, pelajar semester akhir untuk CES program di IPPT. Very sporting. Kita ucapkan juga terima kasih pada semua audiens kita pada hari ini. Nantikan untuk program seterusnya, nanti kita jadualkan pada bulan September. Kita akan war-warkan di FB kita sekali lagi. So stay tune untuk next episode dengan Kevin juga insyaAllah. Okay, kita tamatkan program hari ini. Semoga semuanya dapat dimanfaatkan dan kita sama-sama jaga diri, jaga kesihatan dan jaga ahli keluarga masing-masing. Okay, terima kasih semua. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you.